येवकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. राज्यात पावसान काढलो जोड. गांवगिऱ्या वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती. रस्ते पूल गेले उदका पोंदाक. पळयात राज्यभर पावसान घातिल्लो धुमाकूळ. गोंयच्या उदका स्त्रोतांची राखण करपी विधेयक सभाघरात मंजूर. पूण विरोधकांनी केली खर टिका. हे बिल म्हटल्यार उदकाचो पॅरलल धंदो चालू करपाचो मार्ग. हातूंतल्यान फकत वॉटर माफिया तयार जातले. विजय सरदेसायाचो सणसणीत आरोप. फाटल्या 24 वरांत राज्यात घसघसलो नैऋत्य मॉन्सून. बिरेस्तारा खातीर दिला रेड अलर्ट. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान विभागाचो ऑरेंज अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात सेगीत पडटल्या पावसाक लागून उत्तर आनी दक्षिणेंतल्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. पुराय राज्यांतले कितलेशेच रस्ते पूल उदका पोंदाक गेल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या. गोवा 365 चो कॅमेरो दाखयता राज्यभर पावसान घातिल्लो धुमाकूळ. जो काय राती पूर येयला, ह्या पुरा मुळे जी म्हाजी हानी जाल्ली आसा ही हांव गोंयच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, गोंयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की ताबडतोब हेजी चवकशी जावची. तशेंच मामलेदार, कलेक्टर किंवा ही स्थानीक पंचायत आहा, हे पंचायतीनय बी ह्या म्हाज्या शेताची पाहणी करची आणि म्हाज्या सारक्या गोर गरिबाक न्याय मिळवून दिवचो. कारण हांव रात्र दिवस काबाड करून म्हाजी शेती रातच्या मुसळधार पाऊस पडून ह्या पाण्यात म्हाजी व्हांवून गेल्ली आसा. मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्या कारणान आमच्या तसेच सरावंडींग एरियेत सध्या फ्लड सिच्युएशन जाल्लें आसा. तशेंच आमी पळयतात की मार्केट एरिया तशेंच शांतादुर्गा सर्कल आनी ग्रावंड जो आसा त्या वाठारांत उदक भरलेलें आसा. तशेंच नांदोडा ह्या भागान मोठ्या प्रमाणात उदक भरला. नांदोडा मुरगांव टू नांदोडा रस्तो उदका पोंदा गेल्लो आसा. तशेंच एक कदंबा बस सकाळी जी येताली ती ट्रॅक जाल्ली आसा उदकान. कांय पॅसेंजर नासल्या कारणान दैवान कोणाची जिवीत हानी अशी जावंक ना आनी कोण इंजर्डूय जावंक ना. आमी पळयतात की हे सेकंड टायम जाता ह्या म्हयन्या भितर जे आमचे भितरेन उदक येता. माझे गांवांत सरपालच्यान उलयता. हें आमचें मातयेचें घर. 2-4 दीस जाले घराक करून एक आवाज जालो गरगडाचो. तेन्नाच्यान ही फुटोळी वचूंक स्टार्ट जाली आनी आज सकाळी 7:30 दरम्यान तो पडलो. कोणाक कितें जालां बी कोणाक काय सांग ना. आनी सामान बी सगळं भितरच आहा. थोडा काडला भायर तसो. कितें आसलें भितर सामान काय नासलें हांगा. थोडे आयदन ना. कितें लुकसाण जालें लुकसाणीचें काय अजून हे जावंक ना. आनी कोण आयल्ले बी हांगा पळोवपाक? हे सगळे आमचे लोक आसले हांगा. न्ही गव्हर्मेंटाचे कोण? गव्हर्मेंटाचे अजून कोण येवंक ना. तांकां फोन केला पूण अजून कोण पावोंक ना हांगासर. परत पंचायतीत आमच्या पंचाक फोन केल्लो. तो सांगता फोटो व्हर आनी आपणाक सेंड कर म्हणटा. तो त्या सांगला हांवें येवन पळय म्हणतो हांगासर. पण आतां ही बस आहा पळय ते कितें जालें? फाटल्या फावट एक कार अशीच शिरकोन पडलेली. आयज हांगा कदंबा एक शिरकोन पडलेली आसा. पूण भितर कोण आसलें? कोण नासलो, खाली आसलेली ती. पण तो बाबडा भुरग्यांक स्कुलाक पावंक जाय म्हणून तेणी वाटेन बस घातली भितून. पण ती थंय येयली ना, ती वाटेक शिरकोन उरली. कोणाक लुकसाण बी जाल्या गांवांनी? लुकसाण म्हणजे लोकांच्या घरांनी हांगा उदक भरपूर वयता. लोकांच्या कोणाचे फाल्यां काळटले कोणाक म्हणजे कितें जालां तें आतां काय सांगूंक शकना. तुम्ही पळयता आसतले आयज बिचोलेन परत एकदा पूर येयल्लो आसा. हेजें मेन कारण म्हटल्यार आमचें डिसिल्टिंग हें जें आसा पळय तें जावपाक जाय. आनी दुसरें आमचें वेदांता मायनींग जी चालू आसा तेंचें जें पीठ जें भरता ते तेंच्यांनी पंप लावन हांगासर म्हाका दिसता सोडला कदाचित. कित्याक इतली बुट्टी केन्ना अचानक केन्ना येना. पावस नासल्या कारणान अजून सुद्दां हांगासर उदक येवप चालू आसा. म्हाजें रिक्वेस्ट आहा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की ताबडतोब तेंच्यांनी थंयसर चॅक करचें. आनी जर पीठ जर सोडला जाल्यार तेंच्यांनी थंय प्रिकॉशन कितें तरी ताचेर सोल्युशन काडचें. शॉपान बी खंयच्या गेला ना शॉपान उदक आतां कशें आहा, आतां उदक चडप चालू आहा. जाता तितली शॉपां आमी उदय खाली केली. इवन आमी सकाळी जे उमेशाचें जें हॉटेल आहा ते पासून आमी खाली केल्लें आसा. आनी बाजारान म्हाका दिसता मार्केटान उदक चडलां. सगळ्यांक जास्त उदक चडटा हांगासर शांतादुर्गा स्कुला कडेन. ताका लागून आमकां हांगासर हे 4 रस्ते जाल्या कारणान हांगासर खूब प्रॉब्लेम जाता. ट्रॅफिक जाम जाता.
जो पावस झडटालो हो गेले काल साकून जो पावस आसा हो पावस खूब जाले कडेन आसा आनी खूब पडला आनी हेजे खातीर सगळे कडेन उदक भरले कडेन आसा. आज तुमकां आमी दाखयता की नॅशनल हायवे 17 आसा, ह्या 17चेर उदक कशें भरता तें. आज इतलो पावस झडोन आज नॅशनल हायवे 17 जी आसा ही मडगांव साकून जी काणकोण वता ही कुंकळी हांगा सध्या उस्किणी पास म्हण थंय भरपा आयिल्ले कडेन आसा. आनीक हो जर पावस असो उरलो जाल्यार नॅशनल हायवे 17 ही बंद पडटली, हांगच्यान गाडी वचोंक मेळपाना, ट्रॅफिक डायवर्ट करची पडटली. तुम्ही येयले आनी किती त्रास जाले तुमकां आता येतना? त्रास व्हायला नाही पण उदक बँडवर उदक जाता. तुम्ही पळोवंक शकता आमी आतां जे आसा ते खोल्ले त्या भागान जे दर वर्सा जे आसा ते हांगासर उदक भरता. कित्याक लागून की ही जी आसा ती आमी जे आसा ती सगळी लो लायन एरिया आसा आनी पळोवंक शकता खोल्लेन ऑल टुगेदर 5 वॉर्ड आसा. वॉर्ड नंबर 14, 15, 16, 17 आनी 18. सो हे जे बाकीचे 18 सोडलो जाल्यार हे बाकीचे 4 जे वॉर्ड आसा ते वयल्या भागान आसा आनी हे सगळे वयरसून जेन्ना लोड येता जेन्ना पावस पडटा सो तेन्ना हांगा येवन ह्याच भागान हांगासर उदक हे आसा. आमी दर वर्सा जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 27 सुमार ट्रक हितूनसून डिसील्ड करता. मेन कारण जे पळोवंक वचशी जाल्यार हांगासर आमचो दिगंबर शिंदेचे एक फेरप्रायज शॉप आसा थंयसून ओवरफ्लो जाता आनी तशेंच एंटायर हांगासर इफेक्ट जाल्लो आसा. पळोवंक वचून आमी हांगासर जाता हे अंदूच तुमी कॅमेरा मातसो घाला. फाटल्या दिसांनी आमी इंजिनियरांक म्युनिसिपल इंजिनियरांक घेवन येयलेले. सो ह्या वर्सा जी हे दोनूय भागांसून जेन्ना उदक येता सो हांगा ब्लॉकेज आसा पळय आनी ब्लॉक आसल्या कारणान हे ओवरफ्लो जाता आनी इन रिजल्ट थंयसर रस्त्याची दुर्दशा जाल्लेली आसा. हो वाज 3.5 मीटर आसलेलो हांगा तो आतां करता करता 1 मीटर जाला. इंजिनियरान येवन पळोवन गेला, इन्स्पेक्शन केला, जाले 15 दीस त्याचो कांय हे लागलो ना. आमचे म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर बी येवन गेला. सगळ्यांनी व्हाळ जे व्हडले 3.5 मीटर 4 मीटर असले ते सगळ्यांनी अशीर करून दवरल्या. सगळ्यांनी घरा बांदल्या, कोणी आपली शॉपां काडल्या आनी हो सगळे अशें जायत रावले. कित्याक मेन कारण म्हणजे दोंगराळ भागाची सगळी माती येवन हांगा हे ठेवूंक जाता. आतां आमचे म्युनिसिपालिटीचे दोग जाण आहात ते करता. इवन WRD हेचेर लक्ष घालून हे युद्ध पद्दतीन करपाक. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकर, रमेश नाईक राऊत, नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. गोंयच्या उदका स्त्रोतांची राखण करपाच्या हेतान सभाघरांत विधेयक मंजूर केला पूण सिलेक्शन कमिटी बगर आनी कायद्यांचो विचार करिनासतना पास केल्ले हे बिल म्हटल्यार उदकाचो पॅरलल धंदो चालू करपाचो मार्ग. सेंट्रल गव्हर्मेंटान टॅक्स टेररिझम सुरू केला जाल्यार गोंयांत फायन टेररिझम सुरू जाला. हातूंतल्यान फकत वॉटर माफिया तयार जातले. विजय सरदेसायान सणसणीत आरोप केला. गोंयचो उदका स्त्रोत आनी भुयंगत उदक दुशीत जावचें न्हय तशेंच प्रदूषण करप्यांक दंड दिवचो ह्या हेतान गोंय भूंय उदक नियमन विधेयक 2024 सभाघरांत मंजूर जालें. विधेयकाचो हेतू स्पश्ट आसलो तरी विधेयकांचो मसुदो तयार करतना स्पश्टताय नाशिल्ल्यान भ्रष्टाचाराच्यो नव्यो वाहिन्यो उक्त्यो जातल्यो असो आरोप विरोधकांनी केला. उपचारीत उपचार करूंक नाशिल्ल्या उदक दूषित केल्यार 10 लाख रुपयांचो दंड दिवपाची तजवीज केल्या. ताचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया मेळ्ळ्यात. बांयांक परमिशन आहा, घराकूच परमिशन ना जाल्यार बांयचें परमिशन खंयचें? सो त्यो बांयन जें उदक आहा तें उदक सरकाराचें जातलें फाल्यांच्यान. सरकार तांकां सांगतलो की बाबा तुजी बांय इलिगल, रेगुलरायज करपा जाय म्हज्या म्हऱ्यान यो. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना फीज आशिल्ल्यो पळय, फायन्स, ट्रॅफीक फायन्स पयलीं 100 रुपया आहल्यो तेन्ना तूं हफ्तो कितलो दितालो? 10 रुपया दितालो, 50 रुपया दितालो. आतां फायन्स वाडल्यो, हफ्तो कितलो जालो? 500 रुपया जालो. तेंच जातलें हांगा आनी कांय जावचें न्हय. इम्प्लिमेंटेशन आनी मॉनिटरींग जेन्ना ना तेन्ना बील कसलें हाडटा तूं? कशें कळटलें तुका तें ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाला वो ग्रावंड वॉटर टॅपिंग जाता? वॉट इज द मॉनिटरींग मेकॅनिझम? देर इज नो मॉनिटरींग मेकॅनिझम. देर इज अ फियर देन 100% दिस इज गोइंग टू स्टार्ट अ पॅरलल वॉटर माफिया. And see, the government of India is doing tax terrorism. Here Goa is going to do fines terrorism. That's all. तुझे इतली फायन पडटली हा ना जाल्यार आतां कितें टँकरान जर तुवें काडलें बोरवेलान 5 लाख मागीर 10 लाख
सो तुका बिवयला पुरो मरे पॅरल धंदो स्टार्ट जातलो सो तुम्ही एक मेकॅनिझम करा मरे बिटवीन द वेंडर अँड द कंज्युमर गव्हर्मेंट हॅज टू डू इट नो सी दीज पीपल आर बिहेविंग सॉरी एज इफ दे विल नेवर गो टू द डोर ऑफ द पीपल 2027 मतां मागपाक वतले काय वचचे ना काय मतां अशी येतली हवेंतल्यान काय डेमोक्रेसी हाडची ना तेन्ना म्हणसर कितें उलयता ते खंयचेंय बील हाडचे पयलीं हो कायदो जाता कायदो हाडचे पयलीं ताजेर विचार आसपाक जाय ताजेर वेल डिबेट जावंक जाय अशें बिलां हांवें केन्नाच आमचे थर्ड टर्म बट आय हॅव नेवर सीन द स्पीड विथ वीच बिल्स आर पास्ड very haphazardly without proper application of mind and there is no such thing called select committee म्हणटी पयलीं आसताली if there is no study it had to go to the select committee हांगा select committee म्हणटा तो conceptच ना so you term it as a draconian it is draconian I am not saying draconian it's not well thought of it is not well thought of it will not be implementable and it may not even stand the test of law of 5,000 to 5 lakhs and 10,000 to 10 lakhs. They were completely confused when I pointed out the two provisions. And it's the reason I will tell you this. When you are making a provision by which you penalize someone and the law gives that person an option, the benefit goes to the accused, which means that person will be let off by a lesser fine, not by the higher one. So that would be the something which should be incorrect. And second part of it was, when you make 5 lakhs, then option is bound to come. Because somebody for a lesser amount lets you off. So you understand, so that was my objection. But that bill was passed by not understanding and just by voice vote of majority. आणि WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी दिल्ली ही वेगळी प्रतिक्रिया. एक बोरवेल मारली जर जाय इलिगल आणि उदक काडीत रावलो जर जाय ताका काय पेनल्टी करपाची ना बायकूय तेच आसतलें बाय मारल्या ओपन वेल सांगना ओपन वेल कांयच येना दिस इज ओनली फॉर बोरवेल इज मेनली ओनली फॉर बोरवेल गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, डायलन रॉड्रिगेज, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. धुळेर म्हापशा शेटये वाड्यार नो पार्किंग जाग्यार गाडयो पार्क करतात हे बेशिस्तीचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सगळ्यो गाडयो काडच्यो अशें मागला. वाठारांत पार्किंग सुवात तयार करची अशेंय तांचें म्हणणें. ग्लेन टिकलो आनी हेर नगरसेवक थळार येवन पळोवणी करून मिडिया कडेन खंत उक्तायली. मेन मुद्दो म्हणजे कितें हांगा इट्स एन एक्सिडेंट प्रोन हांगा खूब हांगा एक रस्तो वयर येता एक एवडेन येता फॉर फॉर देर नो स्पीड ब्रेकर्स वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा तरी म्हज्या पोरम हांगा स्पीड ब्रेकर येवंकूच जाय. second issue is that this parking which is happening here is not proper. पूण गाडयो लोक पार्क ही करतले जावं आमचे एडवोकेट जावं आमचे कोण हांगा शॉपिंगाक येतात वेर विल दे पार्क ते गाडयो घेवन येतात चलून कोण येना ताजेर कितें सिस्टम तरी करची पडटली. आमचे ट्रॅफिक PI इज व्हेरी व्हेरी एफिशियंट व्हेरी डायनॅमीक मालून म्हणून तांच्यांनी कितें कोण होम गार्ड ट्रॅफिक धरून सम सिस्टम हॅज टू बी मेड ओवर हियर एज मिसेस आमोणकर सेड नाल्यार ते तरी ते तांचे कितें ते रेवन्यू हाडपाक म्युन्सिपालिटी दीस कम अंडर म्युन्सिपालिटी बिकॉज दीस 2 wards fall under Aldona constituency. But even then I will speak to Joshua as well, MLA, and I will also will speak to him because municipality comes on him. So taking all this, we have to work out some dynamics have to be worked out because कोणाक accident जालो कितें जालें गारो बसलो it's a problem for the family. आमच्यात गाडी घेऊन वतालो बागायतदाराची व्हडली लॉरी अनलोडिंग चालू आनी तिचो फाळपो सकयल आयिल्लो आसलो तो आनी ते प्रोजेक्शन ते टावर बोल्ट ते भायर आसले फुडल्यान 4 व्हिलर आयली आनी ते सायडीक सगल्यो बागायतदाराच्या फुडल्यान 2 व्हिलर पार्क केले. सो तो भितर रावलो कसो हांव मातशी ताका सायड दिवन म्हाजी वयल्यान सुट्टे ती दिसली म्हाका पूण जशें फुडें घेतली न्ही मागीर सायड पॅनल आनी हेडलायट बी सगळें गेले ते हुकाक लागले आनी ते लॉरीचे. सो हे जनरली व्हडल्यो लॉरी आसा ह्यो सिटीन ती अलाव नासता आफ्टर सेम थिंग इट शूड कम हियर. आमकां खूब हांगासर त्रास जाता. ह्या सायडीनसून आमी आमचें घर आसा ह्या हेवटेनसून गाडी येता पळय हांगा सगळ्याच गाडयो हांगा पार्किंग आसता आनी फुडसून कोण येता पळय तो आमकां ह्या सायडीनसून आमी म्हापसा वचपाक येता पळय तांकां कळना आमकां. तसो हालींचो 6 म्हयने पयलीं इन्सिडंट तुमकां जाला तो सांगता. गुरू हेवटेनसून येतालो आनी हांव म्हापसा वयतालो तुका हांव असो टर्न मारता गुरूचेर हांव बसपाची म्हाजी स्कूटर गुरू हलमोरकराची. म्हणजे कितें आसा एकट्याक सांगल्यार गाडी सांगल्यार 2 त्या जाग्यार दुसरो हांगा लायता त्या मातशें आमकां कितें
पुलीस प्रोटेक्शन कितें तरी दिवन आमकां मातशें हेल्प करपाचें. Why don't we collect parking charges? It comes under municipality area. So let the people, even including the advocate, whatever may be, please start charging the parking charges over there. When we go to the market for 5 minutes, they don't listen. They come, just run after us to collect parking charges. So I said municipality should look after that. मेन मुद्दो कितें आहा, इस्कॉल आहा, सिविक स्कूल आहा, हॉस्पिटल आहा. सो अशो रेवाजी जे आसा पळय, म्हाका दिसना की हो फ्लो बरो आहा, सगळ्यान बरो आहा. सकाळी इस्कॉलाक जर तर वयतलो जाल्यार पार्किंग सकाळी वन वे आहा. सो इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाजें एकूच हितून म्हणणें की हे जे पार्किंगाचे पळय म्हणटात पळय हांगा, तो इशू तो सॉल्व केन्ना जातलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. याफुडें पंचायत सचिव क्लर्काक पिवनांक दांडी मारपाक मेळची ना. AI बेस्ड फेशियल रेकॉग्नायझिंग आयडेंटिफिकेशन सिस्टम येता. 6 म्हयन्या भितर सगळ्या पंचायतींनी ती ऑपरेशनल करतले. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन म्हायती दिली. पंचायतींनी गेल्यार सेक्रेटरी वा हेर स्टाफ जाग्यार दिसना. लोकांक खेपो घालच्यो पडटा. ताचेर कितें पावलां उबारल्यात हो मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट्टीचो प्रस्न. ताका जाप दितना माविनान सांगलें पंचायतींक बायोमेट्रीक सिस्टम दिल्ली, पूण सचिवांक टायमार येवपाक नाका म्हण तांच्यांनीच ती आउट ऑफ ऑर्डर केली. आता एक नवीन युजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI बेस्ड फेशियल रेकग्निशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टम हे आमी इंट्रोड्यूस करता. हेजे अशे परिणाम जावपा आसात तेका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता. नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हे गोवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्ले आसा. बाब रोहना कडेन हांवें मागला, तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला. ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी. आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा. दॅट विदीन 6 months इट वील बी ऑपरेशनल. बाय बिफोर जानेवारी एंड नेक्स्ट इयर हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपाक सोदता. हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी, क्लार्क आसून दी, पिवन आसून दी, when he is in the office, when he is out of the office, automatic recording जातले. इवन वर्कलोड कितें करता तेंय तितून ऑटोमॅटीक फीड जातले आनी आमकां कळटले which how much workload is there on a particular staff in that पंचायत. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन आरोप मानून घेतले आणि भितरली कोफुसावाय सांगली. एक हांव मान्य करता की तुवें सांगला सेक्रेटरी जाग्यार आसना, टायमार येना, एकदा तेंचे कडेन एडिशनल चार्ज आसता. ओनली सेक्रेटरी, ऑल द स्टाफ आल्सो. जेन्ना एडिशनल चार्ज आसता तेन्ना ते दुसरे कडेन गेला म्हणून दाखयता, ते थिंगा आसना. सेम वे स्टाफूय तेणें सांगला स्टाफूय जाग्यार आसना. पळय मरे सारकें. आनी हें सारकें जावन आसा. तेका लागून आमी बायोमेट्रीक सिस्टम प्रत्येक पंचायती करपाक लायिल्ले. आमी तांकां ती वेवस्था केल्ली. अशें जाल्लें आसा थोडे कडेन बायोमेट्रीक सिस्टम चलता, थोडे कडेन चलना. आनी ते एक टायमा आउट ऑफ ऑर्डर तेच करता कित्याक तांकां टायमार येवपा नाका. आतां हांव मान्य आमदारा बरो प्रश्न तेणें विचारलेलो आसा. म्हाका एक संदी मेळटा ते दिसा म्हाका फूल म्हायती दिवपाक मेळ्ळो ना. पण स्पीकर सर, आता मान्य मंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आसा की आमी AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्नायझेशन बायोमेट्रिक्स हाडटले आनी हेका 6 म्हयने लागतले अशें म्हणून तुमी सांगलेलें आहा स्पीकर सर. पण हितून आमचे 6-12 म्हयने म्हणजे 1 वर्स गेले स्पीकर सर. हांव मागता स्पीकर सर की हे जे फेशियल रेकॉग्नायझेशन बायोमेट्रीक मशीन आहा न्हू ते थोडे बेगीन इम्प्लिमेंटेशन करून तेजें इन्स्टॉलेशन करून बेगींतल्या बेगीन हे अटेंडन्स मॉनिटर करपाक हेल्प करचे. तशेंच जे आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन जे 20 पोस्ट ऑफ विलेज पंचायत सेक्रेटरीज जे वेकण आहा हे भरपाक जे सांगलेले आहा मान्य मंत्र्यान ते बी बेगीन घेवचे अशें हांव एक रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसोपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सेंट सेबेस्टियन UC फुटबॉल सर्तीत नावेली विलेजर्सान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत मेळयले. 2-0 अशा गोल फरकान जैत मेळोवन हो खेळ सोंपलो.
बाणावली दांडो खेळामळार सेंट सेबेस्टियन UC फुटबॉल सर्तीन नावेली विलेजर्सान वार्का स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2-0 अशा गोल फरकान जैत मेळोवन फायनलींतली सुवात निश्चित केली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. फाटले 24 वरांत राज्यात नैऋत्य मॉन्सून नेटान आशिल्ल्यान उटंगराचो पावस पडटलो. हवामान विभागान दिल्ले म्हायती प्रमाण चडशा सुवातांनी घसघशीत पावस पडिल्ल्यान कांय सुवातांनी मोकळो हात सोडून पावस पडटा. बिरेस्तारा रेड अलर्ट दिला. सप्तकाच्या शेवटाक ऑरेंज अलर्ट सांगला. केप्यां 200 mm, वाळपय 174.6 mm आणि सांग्यां 166.6 mm पावसाची नोंद जाल्ल्याचे निरीक्षणांतल्यान दिसून येता. मुरगांव, पणजे सयत दर्यादेग वाठारांनी पावसाचें प्रमाण बरेंच आशिल्लें. अदमासा प्रमाण फुडले 3 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंयान वराक 50 किलोमीटर वेगान पावस झडटलो. उपरांतच्या दिसांनी ह्या वाठारांनी कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा खातीर रेड अलर्ट. शुक्रार आणि शेनवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट. केपें, वाळपय आणि सांग्यां उटंगराचो पावस. कांय वाठारांनी वाऱ्याचो वेग वाडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.